Wakomori watukufu, izo dezendra bombe nufu, yabidi mwone uhahe waziri wa hezabari za ndanuka kuswanda nrabo. Alafu leo, wajiri nrongo, wajuhe wa starabu, waone ukakweli, inuku ya maopoza, duwafanya zebatani zinu. Na mwana lize makalima ya kiki, mwana lize. Makalima ya fatahu, na mjouju wa ukana, wanutsinde maopoza, wa innama, wanuda wao. Ramtsaho ni mweleze. Mwele wenro, ukana kiki utujua swala. Utujua, usilamu uhakika. Shaulo harmanje, ikawa jweinu ijahata ya ukata wandwe mihono. Na rilewe zensabu ho wandu wanuwa rifanyili yao. Ritijeri jara kuizeuka baada ya wavumbulwa juwa harmakalash, aka 47. Warudi wajaba vumbulwa misumari juwa. Warudi wajaba vumbulwa mro watulwa banki juwa. Warudi wajaba vumbulwa hotrezori mro. Warudi wajaba vumbulwa gari la tulwa mro la dhilke mali na jao. Makalima yo madzima. Ze anketi nga zendele yao, na karja paroere wa hata mru mzima. Hali wa Komori leo, nga mjao harmaeje. Aksio ya kweli, ngwa juwa oka wondo wazifanya, shaye kuifanyi hanai, haukake jalazimu, watsinzwa mru omhono. Ukano wandu wanu ke jabidi, wajibu, violence ha violence wandu dawa. Ebanu hatale wamona oze komplo wandu wanu wafanyao nganyi harma tabiri kamtushinda mwele wakawa wandu walona ndrabo kamtushinda marambua shahaya usiku ngamjirada wa staarabu mwediwaza heli ya komplo mwediwaza izo ambao ni zo warongo wao mwenji harma batani mwenji harma ejo ya hao abenge wa Komori ansikitiho wakati nyonsi pia msamtilo harma pieje mtilo harma vedetinga mwendo mavurizo habarini waziri wae hadiwaza ukana hanambia mimi Musawi. Ukana Musawi zinun labo. Msori hufunge uende wa prepare mashia. Mfanye bunjili yonjeni mfungeni. Rihureme menoti wewe bu Musawi. Rirenge mafoto te Facebook. Baada ya waka risarta Facebook. Rambeshi ya mgazija hafungwa. Ya Arabi Sauditi wajoni para. Mino wana mawanu. Nsuwa vumbua. Warini keriali. Baada ya wana Iran yengo wajohu ni kariali bo Musawi. Ola waziri hadiwaza. Baada ola waziri anabia zenrongo hizo. Tiridisi mwambia waziri. Ukanga mjwenda mwaniki wantede. Shatsi mapesa. Ola waziri hahezana mba ukana. Na tena kweli. Bati parendadi jida. Sikawona na nemadhoma na jida. Basi wabala maleti. Tifikiri la maleti ya mapesa. Tendobu watihunduila ntede. Wallahi, billahi, tallahi. Izo waziri wa Izabari Zandanide ya nambia. Ritehe. Maleti wa irengezi wa hata. Tibu wati parsawa la wantina ntede. Izo waziri wa Izabari Zandani kikide ya nambiazo. Rami, remwa na makuze wahangu rakabadzima ritehe. Shazi titoshe. Teneti ono, mze wa hatu parwa Abu Beidi. Ancien ministre. Timambia fikira hiyo. Kabanu kiki. Hanambia ukanangu tahanifunge ya nrenge mafoto. Ola Abu Beidi. Hamba Musawi tawa. Baola sindera mlela. Keja tosha. Tambia mwana yaka sekretari wa heparti juwa. Mwanzanu wangu. Papa Muhammadi Sule. Vanuki iki hanambia jau. Papa Muhammadi Sule hamba tawa. Bayodega. Sirudi titaha husni. Ye SG. Wahe parti soma. Nzuani. Ngazi jamwali. Husni mana wa mjamawe. Uoma nama rango utitini. Timambia husni. Ye tartibu hiyo. Hamba Musawi. Ekawendo kuba alifikra hamandiyo. Ngejouka ya je. Harima. Yenti ya Komori. Ujuo kikina we. Ukana izon tavuho.
shayeze daula zabonze wajoka uhuona harima Facebook utilwa menoti yabo kikingu huangamizo harimaze daula zabonze haina frontieri ujoka uvira ngojo tundwa haukana huone hana menoti na mapolisi wahuzingiza warenga wandu okweli tendo hakiki bo masihu rahane jenda emwanama hanipara ngudoni faria kukubali irafanye kuyoma udujuma kaifanya ratimiza mferizinu baada ya hapo tendo hakiki bo masihu harmaminu iho hahe kane kadozinji si uhundi habo hahe rilisha ulacha masihu bazima hauri hundi habo mtsanari libazima ramba iza kihazi wanaka haruma iransenyuma ya hahe katila tsambi ya kiki zendogo zinungizo nziro mziono na mchezo ola kiki hanambia ukana musawi samba na haneles kamusa hamonore hurenga ekari hufungubo musawi alafu na nzeni hufungue hata ntsina ushinda dami na liotna ya kayabo ritsehe ritsehe samba na ntawe baada ya bola kiki haja hanambia ukana tsiru mumrundu ajia afanye kuila abo wakomori watukufu izo mimi nambao swaba nrogo za upuzi hukana kabati mndu ulona yekilo yahenda ya unguwe mromu wakatema opozan wakahanza wafanye maandamano wabalambio watawa arengwa mustafana wadaani haukanangwa wahara yele oje waparihana wandu wahungwa wandu mihono na janaje kawaja parihana wandu wawana ne mapolisi o wakati ya lazimu wawane nao izo dezi analizi nitukufu ikaonge bidio haina mkobore yanyamize yaangalia sheitundwa shinu raisi wa hatu wazali yarengeze dhamana zahe ukana ngabo makrimineli leo ungulwa mhono maudunga wajohungulwa hitwa ehelize ndogo zendao yabo haina mndu na tike na taradudi harimwe akli ya hahe nuwezo hahe ukazi nrongo za fanyiwa watina kwa wandu wazelewa ngarele wao wafana nao ni zinrongo zinu waikiki yakauzifanywa wakati wa sambi wio sambi haparumpara kiki hamwambia boki amwishiwe izore ndao bonze yabo ngo tungiliza mamili siho kikihamba no president sijankete ukawala wandu wa haho basi hava wandu uende wa mkaushia mwisoni wafanye parti paro orange wa mkaushia wizo hajangu zifanywa hazali auka iyo nde raghba yahe iyo nde amuru yahe ilo harmwe roho do wona wana kriminalite helinu ili ya do furahie roho ya do furahie ziungo ya do furahie akili iyo taratibu ya kipsikopati wallahi alazim amwambion wallahi alazim ngamjenda ma Paris ikaki kolabe wa harima docteur harma l'hôpital psychiatrique hajo perso ka psychopathe parce que ces actions zinu barwani naramba kanange na fitna hata sha wallahi barwani kajalinga na zenrozi donc hawandu wangu mhono impossible izo ndogo ikao kasufa na barwani wala parti jua harma wanadamu hau janfarman swabu hau depute papa Muhammad Sule hau tosha kasufa ni hana yabo wakomori mtirendo maka kaseti mtirendo maka wakibu bese ndogo zinu ngasifano nao oandika wodo wazirendao yabo benge akima vigila hizo rambao hizo rionao hezitindo zifanyi hao ne daula ekakwa lingitinde mwa komandite zenrogo zinu yena marete fatahu yende yato ushahidi neze enregistre malonizo no wandu ya waona no wandu waruma wafanye ujafsusi huo ili wangamize wananyasi wanajeshi mapolisi na maskini wali waozi huisinane mru yende yato lwa umhono bure buraha